क्या आप मुझे इन हिंदी वाक्यों का इंग्लिश मीनिंग बताएंगे? Yes. Sure. नमस्ते। Hello. कैसे हो? How are you? धन्यवाद। Thank you. शुभ प्रभात। Good morning. शुभ संध्या। Good evening. अलविदा। Goodbye. कितने बजे हैं? What time is it? मुझे भूख लगी है। I'm hungry. मैं थक गई हूँ। I'm tired. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me?